بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا اگر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ نیاز بیگم۔ آپ کی تعلیم؟ ڈبل اے میں۔ کس سال میں ماشاءاللہ ایم اے کیا آپ نے؟ ڈیٹ نہیں یاد آپ کو؟ نہیں ہے سن بتا دینا۔ سن 75-76 تھا۔ اچھا، تو اسکول کا نام؟ مدنی گرلز ہائی اسکول۔ کتنا عرصہ ہو گیا اس اسکول کو؟ 84 یا 85 تھا غالباً، کیونکہ میں 86 میں آئی تھی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ یہ شروع نہیں ہوتا بلکہ بن رہا تھا، میں آئی ہوں، میں نے ہی سٹارٹ کیا پھر۔ اچھا، بچوں کے والدین کو شعور ہے، اویئرنیس ہے یہاں پہ؟ کچھ والدین تو صحیح ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن یہ ایریا جو ایسا ہے کہ یہاں نا ان کی تعلیم کم ہے، والدین کی ان ایجوکیٹڈ ہیں زیادہ۔ جو ایجوکیٹڈ ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں، اور جو دوسرے ہیں تو وہ بس ایسے ہی ہے کہ کوئی رکشہ چلا لیا ان کا میاں، کوئی جاب ان کی کوئی معقول نہیں ہے کہ پڑھے لکھوں والی ہو۔ ماشاءاللہ، اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اسکول چلاتے ہوئے، تو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا؟ حالات تو بڑے ٹھیک ٹھاک رہے، جب یہ انتظامیہ ہماری تھی 10-11 لوگ تھے اور بہت اچھے حالات رہے اور بہت اچھے وہ لوگ تھے، تو ہمیں کوئی پرابلم پیش نہیں، ہماری بات وہ سنتے تھے۔ روزانہ وہ آتے تھے آفس میں، یہ کلرک روم ہے اس میں آتے تھے، روزانہ پوچھ گچھ کرتے کہ مسئلے مسائل جیسے ہی ہم کچھ کہتے وہ فوراً ہمارے مسئلے حل ہو جاتے تھے، ڈیفیکلٹی کوئی نہیں تھی۔ اب کیا صورت حال ہے؟ اب صورت یہی حال ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں رہا ہے، سارے وفات پا گئے۔ جو کچھ ہیں 1-2 وہ بیمار ہیں، ان کے ایک بیٹے میاں اسماعیل تھے سرپرست اعلیٰ، ان کے ایک بیٹے ادھر رہتے ہیں سامنے ہمارے اسکول کے، تو وہ بھی اب کچھ بیمار ہیں، کچھ دنوں سے وہ آتے جاتے ہیں، کچھ مسئلے مسائل تھوڑے بہت سن لیتے ہیں ہمارے۔ تو آپ اسکول آپ خود ہی رن کر رہی ہیں؟ اب کیا کریں، پھر ہے جو نہیں کوئی، اس دن وہ آتے ہیں کبھی کبھی یہاں سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، تو میں ان سے کہتی ہوں آپ چکر مارا کریں ذرا، کریں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ آنا چاہیے مجھے، انشاءاللہ تعالیٰ ذرا میں ٹھیک ہو جاؤں پھر میں آیا کروں گا۔ تو کہاں تک ماشاءاللہ اسکول ہے آپ کا؟ نرسری سے 10 تک۔ تو ماشاءاللہ میٹرک کا رزلٹ آپ کا کیسا رہتا ہے؟ میٹرک کا رزلٹ تو بہت اچھا رہتا ہے، یہ میری شکیلہ ہے میٹرک کی 9 اور 10، کیونکہ بچے تھوڑے ہیں 9-10 میں، تو یہی ان کو نا تعلیم دے رہی ہیں، اور ماشاءاللہ 100% 95 90 بہت اچھا ہمارا رزلٹ رہتا ہے۔ کوئی پیغام دیں بچوں کے والدین کو اپنے اسکول کی طرف سے؟ ان سے یہی گزارش ہے کہ بچوں کو یہ تعلیم اگر دینی ہے اچھی تو پھر ان کو اپنے گھر میں آپ ان کو پڑھائیں۔ ٹیوشن پہ بھی بچے جاتے ہیں، لیکن اگر والدین پڑھے نہیں ہیں تو ان کو چیک نہیں کرتے کہ ٹیوشن پہ کیا ہو رہا ہے، تو جیسے بچے جاتے ہیں ویسے ہی آ جاتے ہیں، ان کو کل کا لیسن سنو، ہوم ورک سنو،
तो वो होता नहीं है उनके पास कि जी मिस्री इतना ही पढ़ाती हैं। तो अगर घर में जो पढ़ाते हैं वालिदैन वो ज़रा बच्चे अच्छे हैं, जो ट्यूशन पे जा रहे हैं वो बच्चे सही नहीं हैं। अब काफ़ी बच्चे इंटेलिजेंट भी हैं हमारे स्कूल के और थे, और लड़कियां भी बहुत अच्छी थी। अब आपके सामने स्कूल की पोजीशन है कि तादाद कम हो गई है, और एकदम ये स्कूल जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ की तादाद ना 600 थी, अब कुछ कम हो गई, पहले 300-400 रह गए, उसके बाद कोरोना ने तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। कभी छुट्टियाँ, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। वो बच्चे जो थे वो नाला हो गए कि जी हमने नहीं पढ़ना, वालिदैन से कहा, उन्होंने काम पे डाल दिया। छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा हुई हैं कि बच्चे आते ही नहीं थे, घरों पे बुलाते थे, जा के बच्चों से कहते थे जाओ बुला के लाओ। वो उनके मदर कहते हैं कि ये नहीं पढ़ते, हमने काम पे डाल दिया। तादाद हमारे स्कूल के तादाद में बहुत फ़र्क पड़ा है। तो यूनियन जो आपकी है वो कोई आपके साथ कोई हेल्प नहीं कर रही थी? सर यूनियन है कि आप एक आदमी है सिर्फ यूनियन का, जो वो भी बीमार है। सरपरस्त आला थे, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी, मियाँ इस्माइल साहब थे, तो ये उनके बड़े बेटे हैं। चले इंशाल्लाह हमारी दुआ है अल्लाह ताला स्कूल को आबाद शाह रखे। तो सर जी वो हमारी तनख्वाहें पूरी नहीं होती थी, तो फिर वो एक थे सर थे एक, तो उन्होंने ना वो रेंट पे अपनी ज़िंदगी में दे दिया था कि चलो ये तनख्वाहें इनको मिलती रहें, ये बेकार ना हो जाए, पता नहीं कहाँ से आ रही हैं, गरीब हैं क्या हैं, और नज़दीकी हैं सारे, तो फिर रेंट पे दे दिया। वो रेंट पे हमें मिलता है 20-30 हज़ार, तो जब से हमारी तनख्वाहें पूरी हो रही हैं। और ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रुबीना गिलानी। आपकी तालीम? तो मेरी मैट्रिक की है, लेकिन मैंने पीटीसी कोर्स किया है 2, प्राइवेट भी रेगुलर भी, लेकिन बदकिस्मती में मुझे जॉब ही नहीं मिली। अच्छा, स्कूल का नाम? मदनी गर्ल्स हाई स्कूल। कितना अरसा हो गया आपको इस मुझे 33 साल हो गए इस स्कूल में? जी माशाल्लाह, आपने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी जी इस स्कूल में जी। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ रुझान है, शऊर है? हाँ जी है, शौर भी है, रुझान भी है, लेकिन ये मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये जब स्कूल बनाया गया था तो इधर यही था कि ये गरीबों के लिए बनाया गया है, गरीबों के लिए बनाया गया है, तो वो सारे गरीब तबका लोग इधर स्कूल में बच्चे, तब 5 रुपये फ़ीस होती थी इस तरह, तो लोगों ने अपने एक माइंड में यही बैठा लिया है कि ये गरीबों के लिए स्कूल बना है, फ्री में है, फ़ीसें माफ़ करवा लें, ये वो जो भी है। तो बस वो लोगों के जहन में पहले तो काफ़ी कोई स्कूल ही नहीं था, यही था, सारे बच्चे इधर थे। अब लोगों में शौर भी आ गया, पढ़े लिखे भी लोग ज़्यादा हो गए हैं, हालात भी लोगों के कुछ बेहतर, कुछ बहुत ही कम हो गए हालात ख़राब, तो वो और स्कूल आ गए, इंग्लिश मीडियम में लोग ज़्यादा चले गए हैं, तो इधर की तादाद कुछ कोरोना की वजह से कम होगी, कुछ हालात की वजह से कम होगी। अब जो भी बच्चा आता है वो यही कहता है कि ये पुराना स्कूल है, माँ बाप आते हैं, मेरे स्टूडेंट उनके बच्चे दाखिल हुए हैं अब, तो वो यही कहते हैं कि बस फ़ीस माफ़ कर लें, हमारे बच्चे पहले भी इधर, हम लोग भी मिस जी आपके पास पढ़े, हमारे बच्चे भी आए, फ़ीस हाफ़ कर लें, कम कर लें, डाला थोड़ा कर लें, लेकिन दूसरे स्कूलों में ऐसा नहीं होता। अब ये हम यही सोचते रहते, फिर हमें लोगों का भी ख्याल आता है। तो इससे पहले जब अंजुमन था, यहाँ पे क्या है बतौर? मैं बतौर टीचर ही हूँ। तो लेकिन आप टीचर ना होते तो क्या होती? नहीं, मैंने टीचर ही होना था, क्योंकि मेरी फैमिली के लोग ज़्यादा सारे टीचर ही हैं, मेरे अब्बू, मेरे दादा, मेरे भाई बहन सब। टीचिंग? हाँ जी। कोई पैगाम दें बच्चों के वालिदैन को? बच्चों के वालिदैन से यही है कि वो बच्चों को रोज़ाना स्कूल भेजे, साफ यूनिफॉर्म में, उनकी अच्छी परवरिश करें, लैंग्वेज उनके साथ अच्छी बोलें, ताकि बच्चे स्कूल में आके भी अच्छी लैंग्वेज इख्तियार करें। कि नहीं घरों में वो पंजाबी बोलते हैं, स्कूल में उर्दू बोलते हैं, बाहर जाके वो इस तरह गलत रवैया इख्तियार करते हैं अपना। तो उनको चाहिए कि बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनके लिबास, उनके खाने पीने का अच्छा ख्याल रखें, ताकि बच्चे सही तालीम हासिल कर सकें।